il peut se comme la sariya qu'on la clé là ka so bu ma kuma folo il y a abus de pouvoir qui ka kuma qu'on la il y a escroquerie qui ka kuma qu'on la il y a trafic d'influence qui ne frake be juger be 100 mois tan bela 60 ans mana frake 67 au te pende mori il ka kuma qu'on la mbeka mbi file juridiquement ya fama il est calendo non seulement massa jabari di yambaria et digo ka bo ki yere lebu c'est 1000 lebu yere lebu na forako massacre fla et abus de pouvoir kula ka abus de confiance kula ka escroquerie kula yere dada kuma fu ka c'est il est mo bini ta ka do ministère mena kuma gele fiena ah malio mena kuma gele foena arasbar ka dignité ibeka la dignité mbadam na arasbar la flo arasbar du dia pe de kuma arasbar ko digo alam naka petini na je comme melekeni na je trop abi de confiance ni pouvoir kala ka nege ka na parce que arasbar ya fo OFM now et chono ka émission ko no ko ma ko word de ma ko digo kana na de ka pari parce que digo de ko ma ka adenga deme ka bubi se deme yoro aba fo domina ambe arasbar ka kuma ke siga kuma c'est ni wango siga kuma parce que en tise ka blanc na ko digo bi se ka le chorba to mani ale be kuma mi fo ale kalale do il est tout fraîche maduna arasbar na akliche ne o de fois arasbar mo ne ba ko ne be mo fe mbaira ni ti fe ne ba arasbar fe ka timo ko ma ka tiya na nabi arasbar bole mo mi ka tiya na ablu nyango kalite to ko fo ka tiuri kalite ibe ka jafa o ka boy sabana ibe ka ya ira ka fo kale ya tato alo ko be wordu kala ka tiya bangi ibe ka tiya te kanani mais ne dimine be ibe ka khororomna ka temini arasbar ni ablu nyango o ye ibe ka ira to bato ma se ka black na ko ni doni be kofe ni be kanela ti au moins ni gouvernement be kanela mais bi ala barka mbado be kanela parce que même il faut pas même parce que moi fla be gouvernement lu be na do sur la belle génération qui est al nation de vie parce qu'il y a fait fort quand il be ka gouvernement ayame job au tumbe américain au ben do très bien en ambassadeur ben do il y a faut pas de troisième conseil là donc nous be ba donc fenêtre na galonti bon minu ne génération globale de na galonti faut ka dire de bien vidéo dans na galonti ngada ala kana galondo o de nyo de fo mo ni ya bri kuna ki ben na folo nya cinéma ko kana bon mari josra iba fo mi ne iba ke mi na ala ka sempre dige ni ba mubli ko ala ka meneni ni go ki bi blare de ko ki be jan fa la cinéma ki ben ne wuro ko parce ne ka ki ben ko magala iba fo mi na be complet comme ala mato sempre ngaji ko fo na son tate sini sini mari jori nyo de fond na ngone wasale do ala barkala minu menani ni aya bla ko na be khawsa na obe parce que obe azimina o ya so ne kala villa ne ba amerique da ala barkala ne baraka ne ba baraka ben da ka jigetu fefe bena ni au pas de ko ne khawsa na o fa na bara mo be parce que muna ne ba amerique di ne mi ta afrique o be france amerique sai américain d'aller ça o ye français wuleni est-ce qu'il y a fond donc ne tate waso ne taye digo te word ne matin na word ne mo ta ko wala gouvernement la même chose yame donc tiya mana na amba fo digo te ala kire ka boy ta ngar dan ko rege seri manani ko di basite la kana bas ala kiniti iki jo kibi da do digo dala parce que ne to do ala to dima ne na folo do ala na folo dima barka bila fin bibolo depuis ne be 100 mois depuis 87 100 mois nani ne bila même matrila kana digo la sere manan kana de na yule ha be jeje la kana gira ni yake yira fagadi yira semu kunguri mo parce qu'il est fait fofo itabe betien diko mo ti dugo massage bari ko fe et nous fait lebu yira de tabora ka mof a fore ki sigiro tule mena mi fiena premier ministre frade kungoni kungora tabora ibeka ka jela tatal mili ani Abdoulaye Maïga parce que koroboro ba yere do fierté de koroboro la surtout Maïga la kanu a saba fait fini la gouvernement masasila boube ya fi ka wor mi dilima kale premier zekata dima et ils sont étudier qui doit parce que les bido à tra premier ministre la massacre flika ki la bi kati tado Abdoulaye Maïga e be seka Abdoulaye Maïga be wole piali chini sogol ka foko bo vraiment ala kana kala ka foko sogol mangene ka sogol wini ka kaka nga mo mata aba wole même o ta famille ba ko rasidia ro ko tew parce que abado mo bise ka la remplacer bi Abdoulaye Maïga parce que ere ko ka te wordo Abdoulaye Maïga be songa soto ko ka tuwe ko e ka tale di sur la souma ka ta ki bolo ja ko ka ya pardima John be ba premier ministre ama ibe fa do ana diwo ikmana ka ba yita kuma yera ko
on t'a la rôle là, en ben yɛrɛ kalama i bɛ kunfiw ni minnu natalen bi de bɛ wari olu de bi tugu i kɔ fo ka diɲɛ wuli an tɛ taa tugu i kɔ hali k'a da i ye alasaba de min bɔ a ka sira kan anw tɛ yafa i ma parce que alasaba de kun jɔyɔrɔ ni a bɛ se ka tiɲɛ fɔ ka Mali jɔ i ye petini bɔ an ka sira kan k'a ɲɛgɛn k'a lafili mais n bɛ kuma kelen f'i ye ni ala y'i ci don n'ala t'i fɛn ko tugun bubu i ye kuma min fɔ bubu Sise ou bien bubu Sise dɔgɔnin olu kana fɔ k'a fɔ Abdou Niang ko wa an ye wari hakɛ de di yɔrɔ Abdou Niang tɛ la sirija fo ka diɲɛ wuli cɛ min ye don ni i ka dossier dir'o ma don min na bubu Sise k'a fɔ ko c'est vrai k'i abus de pouvoir k'u la a n'a dɔgɔnin le non i ni Touré bɛ ɲɔgɔn ye cogo bɛɛ hali n'i ka nin kuma min filɛ i ni Touré bɛ ɲɔgɔn ye ko n bɛ kasi bɛ de fɛ parce que i ye kuma fɛn fɛn fɔ abus de pouvoir b'a la abus de confiance b'a la escroquerie b'a la o bɛɛ ye danger i ka kuma bɛɛ la i tɛ se ka kisi weleli ma cogo si la parce que u y'i sigi k'i lamɛn de ne ko i kana bɔ don min na i b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ye ne wele ko Bako nin to yen kana nin ci mɔgɔ ma ani i bɛ ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo bɛna baara min kɛ ale sigi ka lajɛ i ɲɛna de donna ne la quoi e bɔra e ɲɛna k'e bɔra ni kun sisan Masa Jabari y'i yɛrɛ yamaruya k'i yɛrɛ lebu sige Serigne Mana kana gɛrɛ na dɛ ala k'i ci k'ale ka nin ka téléphone ta Serigne Mana ala k'i ci hali k'i da don da la parce que a y'a yɛrɛ lebu ka ban aw mana e mana wuli k'e bi yɛrɛ kɛ oro ye k'e bɛ i b'i waso k'e pre ni na ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o ka nɔgɔn gɛlɛya de b'an ka jamana kɔnɔ kɔngɔ de bɛ i t'a fɔ Masa Jabari ye sa kɔngɔ ka ban fɛ minnu bɛ dumuni jeni na fɛn o k'a dabila sinon e bɛ ka Moïse la de Moïse ala ye bere min d'a ma n'a ye ɲɛsin fɛn fɛn ma barika b'o la i ka bere min b'i bolo i tɛ taa ɲɛsin yɔrɔ ma sa kɛlɛ ka ban i k'a ɲɛsin nɔrɔ ma kɛlɛ ka ban o t'a banni o y'i kɛlen Moïse ye parce que au moins ala y'a yelen de yir'o la a ma kuma a y'a yelen dɔrɔn de yir'o la an bɛ min dɔn film na komi e ni Masa Jabari bɛ kuma la ka ban a lajɛ sa i ka paix di Mali ma komi e ye Mali jɔla de i y'a yira mɔgɔw la k'e ni Masa Jabari bɛ kuma donc a lajɛ i k'i baraji tɔra k'i ko kɔngɔ ni minɔgɔ ban o ye ko bannen de o an b'o de dɔrɔn nin ɲini fɛ Maliyɛnw nin vidéo tɛ ja nin vidéo de k'a yira Mamadu Diko de la a yɛrɛ y'a yɛrɛ lebu de ala tɛ kulon k'a tɔgɔ la quoi n tɛna nin vidéo di yan ni aw fɛn fɛn ne ɲini ala ma to aw ka ɲɔgɔn kɛ aw fɔ Diko ma fo n'a sɔrɔ ne tɛ halal ni tɛ Mali jɔ de la aw bɛna mɔgɔ fɛn fɛn ɲini vidéo mani ninnu k'a fɔ ko Diko b'aw sara ko parce que aw b'a ka dignité ta k'a feere wari kama ko Diko ye ala de ya a ye kuma min fɔ n'aw bɛ ko fama a y'a ka vidéo lamɛn kɛ n'a bɔra k'a yɛrɛ lebu de ka kule k'i yɛrɛ sɔrɔ o tɛ Diko ta ya ka kule ka biɲɛ turu i yɛrɛ la je crois que i ka don kɔni i ni beau-frère ni kɔnɔ i ni beau-père ni wa i beau-fils ni aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kura parce que i ka terminateur y'o de ye ni ka nin kumakan in mana fɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na communiqué Touré bolo fo ka diɲɛ wuli a bɛna le jaabi wuli k'o fara bubu ne mana k'i ye bubu Sise walayi ni ma wari b'i yɛrɛ i yɛrɛ faga de aw ka e ni dɔgɔnin ka wari ta k'a di faso wari ta k'a di Diko ma Diko ka tila k'i cunnaw ye aw ka tila k'i da don kan hali n'aw tɛ se ka fɔ visa a ta a ɲɛfɔ Abdou Niang b'a fɔ cɛ min don a b'a fɔ